الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ثم أما بعد، أيها المسلمون، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, nous dit: celui qui croit en Allah et croit au jour dernier, la résurrection, qu'il soit généreux, qu'il soit humble, qu'il soit correct avec son invité. L'invité aujourd'hui et bientôt, Inch'Allah, c'est le mois de Ramadan. ضيفنا مقبل علينا إن شاء الله شهر رمضان. فمن كان يؤمن بالله
واليوم الآخر فليكرم رمضان، لأن رمضان أصله هو ضيف علينا، وهذا الضيف يأتينا بضيوف. Le Ramadan, c'est un invité. Il faudrait que le musulman, le croyant en Allah et au jour dernier, soit correct avec cet invité. Lui consacre un accueil digne. Cet invité lui-même, autour de lui, il y a des invités. Autour du Ramadan aussi, il y a des invités. Et parmi les invités, les pauvres, masakin, wal fuqara. Fuqara, الذين بدأ بهم القرآن الكريم وثنى بالمساكين. Il y a les pauvres, les fuqara, ce qu'on appelle les fuqara dans le Coran. Le fuqara, c'est celui qui n'a rien du tout, qui n'a rien, qui ne travaille pas, les réfugiés notamment. C'est cela les fuqara. Une personne qui ne possède rien du tout, ni chômage, ni RSA, ni rien. Ça, en arabe, on l'appelle al-faqir, le faqir. Al-masakin, le miskin, c'est celui qui travaille, mais qui n'arrive pas à compléter la fin du mois. المسكين هو الذي يشتغل أحيانا. وأما السفينة فكانت لمساكين. كانوا عندهم سفينة يشتغلون بالسفينة، لكن سماهم الله سبحانه وتعالى مساكين. Le Coran, Sourate de la Caverne, parle des pêcheurs qui avaient tout un bateau. Ils avaient un bateau et Allah les a appelés masakin. Donc le miskin, c'est celui qui travaille, mais qui n'arrive pas à boucler les fins du mois. فشهر رمضان هو ذاته شهر ضيف علينا، وهذا الضيف يأتي بضيوف. إذن parmi aussi les invités, nos frères qui viennent de loin pour récolter un peu d'argent pour la construction d'une mosquée. والمساجد نحتاج إليها في هذا البلد، ونحتاج كذلك لصدقات تبرعات حتى تبنى تلك المساجد. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. Et la fin, le jour de la résurrection. يوم الآخر هو من أركان الإيمان، واليوم الآخر كل مسلم منا إلا ويعتقد باليوم الآخر. Ça fait partie des piliers de la foi, le fait de croire du jour dernier, de la résurrection. La fin du monde et la résurrection, il y a deux destinations, il n'y en a pas trois. Il y a le paradis et il y a l'enfer. يوم الآخر إما جنة وإما نار. أعاذنا الله من النار إن شاء الله. الجنة هي ما نريد. Avec toutes nos actions et toutes nos pratiques, nous espérons, Inch'Allah, aller au paradis. Au paradis, il y a une condition pour aller au paradis. Allah subhanahu wa ta'ala حينما يتكلم عن في القرآن عن يوم الآخر والجنة والنار قال: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الجنة لا يدخلها قلب كليل مريض. الجنة يدخلها القلب السليم. L'objectif, nous dit le Coran,
Ce jour-là, il parle de la fin du monde, de la résurrection. La richesse, les enfants ne seront d'aucun secours, sauf الآية نفهمها خطأ لا ينفع مال ولا بنون إلا بمعنى من أتى الله بقلب سليم ينفعه المال وينفعه البنون. ينفعوا يقول لك ما ينفعونيش حنايا يقول لك ما ينفعوني لا أولاد لا أموال، ويقول لك إلا من أتى الله بقلب سليم. إذا جاء الرجل والمرأة بقلب سليم هنالك ينفع المال وينفع البنون. ينفعوك إذا أنت كنت جئت الله سبحانه وتعالى بقلب سليم. إذن العمل كله والمدار كله صلاة صيام زكاة صدقات كل ما نقوم به لماذا؟ ليسلم القلب. لأن الجنة ما تقبلش le passeport pour aller au paradis c'est le cœur saint, c'est tout. القلب السليم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديث في مسلم قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال رسول الله وما أعددت لها؟ الساعة مش مهم، المهم ما أعددت أنت لها. قال يا رسول الله ما أعددت كثرة صلاة ولا صيام، شوية نعرف شوية إلا أني أحب الله ورسوله. قال المرء مع من أحب. قال أنس راوي الحديث رضي الله عنه قال ما فرحنا بعد الإسلام إلا بسماع هذا الحديث. بعد الإسلام أسلمنا خلاص. الفرحة الثانية حينما سمعنا هذا الحديث. قال أنس لأني لا أفوق عمل أبا بكر ولا عمر ولا عثمان إلا أني أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر وعثمان وعلي. Donc le paradis, dit le Coran, ce jour-là, la richesse, les enfants ne seront d'aucun secours, sauf bien sûr ceux qui viennent avec un cœur saint. Celui-là qui vient avec ce cœur voulu, et nettoyer, ce qu'on essaye de faire dans ce moment, c'est de nettoyer le cœur. Ce jour-là, cette personne-là, ses enfants et sa richesse pourra l'aider dans le delà. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. إذن نحن إن شاء الله سنقرأ القرآن في رمضان، وسنسمع القرآن إن شاء الله في رمضان، وسنمر على هذه الآية من سورة الشعراء يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذن العمل هو أن، لهذا قال الحديث القدسي أن الله لا ينظر إلى أعمالكم ولا إلى أموالكم ولا إلى أبدانكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. الله ما عليك أنت هادو الصلاة والصيام والصدقات وكل ما نقوم به هو لدواء القلب. C'est le cœur qui est visé par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. Allah subhanahu wa ta'ala connaît comment on est. ألا يعلم من خلق. ما يعرفناش كي دايرين؟ يعرف. Donc il nous a donné ces moyens qui ne sont pas changeables. ما نبدلو الصلاة بكذا، نبدلو الصيام بكذا، on ne change pas. C'était des actes voulus par Allah subhanahu wa ta'ala pour nettoyer le cœur. Parce que le paradis n'accepte pas des cœurs malades.
Et parmi les moyens pour nettoyer ce cœur, nourrir les pauvres. Parce que nourrir le pauvre, pourquoi on nourrit le pauvre? Quel est l'objectif, quel est le lien entre nourrir un pauvre et mon cœur que je veux nettoyer? C'est appuyer sur la fraternité. Quand je sens réellement que le pauvre est mon frère, quand je sens réellement que celui qui est dans le besoin est réellement mon frère, ce sentiment de fraternité nettoie mon cœur. Et c'est à cet instant que je mérite le paradis. Le paradis, là, on repart au paradis parce qu'on a fait beaucoup de prières, ou là on a fait beaucoup de salat, siyam, ou on a une science, masha'Allah. Non, on rentre au paradis parce que le cœur est propre. Donc le premier objectif pendant Ramadan, c'est le cœur. ولهذا اختلف قديما اختلفوا في قضية من أفضل، هل البشر أم الملائكة؟ البعض قالوا البشر والبعض قال الملائكة، ولكن القياس هنا القياس بفارق، ما يمكنش نقيسوا الملائكة الذين خلقهم الله سبحانه وتعالى من نور بخلق من الطين، ما القياس أصلا ما نقيسوش هذا بهذا. إذا أنت بشر وهم ملائكة. في رمضان عملية الإنسان يرقى إلى النورانية. إنسان في رمضان يرقى يصعد شوية إلى الملائكة، يتشبه بالملائكة حتى ينور قلبه. Le Ramadan, ce n'est pas une grève de la faim. On ne fait pas le Ramadan pour se priver, manger. C'est pas ça. C'est pour... Dans le temps, il y avait divergence entre quels sont les nobles, est-ce que les anges ou l'humain. La comparaison pour moi n'est pas justifiée parce que les anges sont créés de lumière et l'humain d'argile. Donc il n'y a pas lieu à comparer. Mais sinon, l'humain, pendant surtout Ramadan, essaye de se développer et aller au niveau des anges. لهذا حنايا مثلا في البلاد ولا نقولوا الاولاد الصغار نقولوا ملائكه. Les enfants, les petits, on les appelle au bled, on dit les anges, ملائكه. نقولوا هذا يجوز ما فيش مشكل. كما ذكرت نسوة يوسف قالوا حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. قالوا هذا ملائكة يجوز إذا. المهم أنك لماذا نقولوا للصغار pourquoi on dit pour les enfants on les dit c'est des anges ملائكة. الأولاد on a الحمد لله tous des enfants aujourd'hui. الأولاد quand ils se disputent c'est comme nous كما حنايا كي يدرسوا الأولاد يقعد يشد عليه الحبل ويقعد 2 mois, 3 mois, il ne lui parle pas. Tout de suite après, 2-3 minutes après, il joue. C'est des anges. Là, on a été né, quand tu es né avec cette lumière angélique. C'est à force du temps, à force de problèmes, à force de shahawat, à force, on perd cette notion de lumière. C'est pour ça aujourd'hui, quand on se dispute, il y a un temps, masha'Allah, pour revenir à savoir, pour revenir à l'autre. Parce qu'on a perdu l'essence première de notre روح الله سبحانه. هذه هي الذي روح الله نفخ فينا الله سبحانه وتعالى من روحه. في هذا الإنسان فيه نورانية. النورانية هذه تتطور في شهر رمضان. Pendant Ramadan, on développe encore mieux et plus ce niveau d'angélique. C'est pour ça on mange moins, donc on s'approche aux anges, mais ils ne mangent pas les anges. لا يأكلون الطعام بل نتقرب كذلك إلى الملائكة. فتجد الإنسان في روحانية ما شاء الله. ولهذا
Ramadan, c'est une occasion, Honore, c'est pour ça, قال الحديث النبوي الذي خرجه أبو نعيم في الحلية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في رمضان لتمنوا رمضان السنة. S'ils savaient, dit le prophète صلى الله عليه وسلم, les bienfaits du Ramadan et ce développement personnel, je dirais, pendant le mois du Ramadan, ils auraient, ma communauté, souhaité que toute l'année soit Ramadan. فالإنسان يحوم حول قلبه. أنت لما تساعد مسجد، تساعد الفقير، تساعد أنت في تطور في إنقاء قلبك. Ce que tu fais, toute action que tu fais, c'est parce que Allah nous a dit voilà, pour aller au paradis, c'est le cœur. C'est le cœur, c'est pas beaucoup d'actions. Pour nettoyer le cœur, il y a des moyens. Parmi les moyens, nourrir les pauvres. Parmi les moyens, construction des mosquées. C'est pas les qui ont un problème avec la mairie. Aussi, si on a un problème avec la mairie, il faut aller voter. Il faut voter. C'est vrai, faire dua, il faut récolter de l'argent. Tous les moyens sont bons. Voter. خلاص ما يخوفوناش دروك لي مال حب شو حب هو عنده tu votes tu existes tu votes pas tu n'existes pas ما عندوش هو ايمان ولا ماشي ايمان. tous les moyens sont bons bien sûr les moyens يعني républicains. أنت حينما تفطر إنسانا tu participes à nourrir une personne. Premièrement, parce que pendant Ramadan, tu as faim. Et quand tu as faim, pendant Ramadan, tu sens le besoin de l'autre. Et c'est là un moyen de développement. C'est là un moyen de nettoyer le cœur. القلب هو الذي يريده الله سبحانه وتعالى. ولهذا ذكر الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي. Tous les actes appartiennent, dit Allah, à mon serviteur, à part le Ramadan. C'est parce que le Ramadan, personne ne peut savoir que tu jeûnes à part Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est un lien direct entre toi et Allah. جاء رمضان إن شاء الله قريبا سيدخل علينا رمضان. Ramadan, c'est un mois d'action, ce n'est pas un mois d'endormissement. ما نبدوش في رمضان هو عمل شهر العمل شهر. Votre mosquée ici a besoin de bénévoles pour nourrir, pour... on a besoin des pauvres. Celui qui est malade par exemple, qui ne peut pas jeûner, mais je ne peux pas jeûner, il doit nourrir un pauvre. Par chaque journée, un pauvre. S'il n'y avait pas de pauvre, comment il accomplit cette action? Donc quand tu donnes, et le sentiment que toi tu as besoin, c'est pas lui. C'est pas le pauvre qui a besoin de toi. C'est toi qui as besoin du pauvre. S'il n'y avait pas de pauvre, un pilier de l'islam serait paralysé. Zakat. لما نعطوها ما كانش الفقراء ما كانش المساكين. فلهذا كانت عائشة رضي الله عنها حينما تعطي الأموال الزكاة تعطر الأموال، ديرها المسك وديرها الريحة وديرها، قل لي أن هذه الأموال ستقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير. Donc c'est nous, et c'est ça qui disait Omar al-Khattab radiallahu anhu, c'est nous de changer un peu de culture, de revenir à la culture islamique. L'islam عنده ثقافة، l'islam عنده ثقافة، والمسلم il doit avoir le musulman, la culture musulmane. Omar radiallahu anhu, il était le calife et il surveillait la cité Médine. Et un soir, une dame avait voulu accoucher d'un enfant. جاء عمر، donc Omar al-Khattab, il part voir sa femme et lui dit ذهب إلى زوجته وقال أترغبين في خير ساقه الله إليك. ما قالهاش واحد المرأة مسكين، واحدة المرأة، لا، قالها
أنت تحبي واحد الخير ساقه الله إليك، ربي جاب لك واحد الخير قبليه؟ قالت نعم. C'est comme ça, lui dit Omar al-Khattab, Allah t'a envoyé un bien. Tu le veux ou pas? Elle dit oui. Tu viens, aide la dame pour accoucher. C'est-à-dire, si les réfugiés sont là, c'est qu'Allah vous aime, vous a envoyé. C'est ça la culture musulmane. C'est pas eux, ils n'ont pas besoin de nous. Jamais on a vu des personnes mourir de faim en France, en tout cas. شفنا واحد مات بالجوع؟ أبدا. ما يموتوش بالجوع. C'est-à-dire que c'est eux, c'est nous qui avons besoin d'eux. Et c'est la mosquée qui vient, c'est Allah nous a guidés, nous a envoyé cette association pour vous, pour que vous puissiez participer à la construction d'une mosquée ou la nourrir les pauvres. Plein d'actions pendant Ramadan. ربنا بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم استر عيوبنا واختم بالصالحات اعمالنا، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا بالخير الذي اعطيت واصرف عنا وقنا برحمتك شر ما قضيت، انك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، انه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت، تبارك ربنا وتعاليت. اللهم يا رب انصر المظلومين، اللهم يا رب كن مع المظلومين، اللهم يا رب كن مع المظلومين، اللهم يا رب افتح لنا ابواب رحمتك، اللهم يا رب افتح لنا ابواب رحمتك، اللهم انا نعوذ بك من الشقاق ونعوذ بك من النفاق ونعوذ بك من سوء الاخلاق، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله.